ایک बात की समझ नहीं आती, अगर वो 30,000 की नौकरी कर रहा है तो आपको क्या इशू है। ऐसे माँ बाप है जो अपनी औलाद की तरबियत ठीक नहीं करना चाहते। मैं आपको एक बात, अपने स्पाउस का, अपनी बेटी का, अपने भाई का, इससे पहले कि वो गुमनामी के रास्तों में कहीं चला जाए, मैं ये आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और उठिए, हौसला कीजिए। हमारी नस्लें मर रही हैं, हमारी नस्लें डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, हमारी नस्लें नशा कर रही हैं, हमारी नस्लें सुकून के लिए एंजाइटी की दवाइयां खा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। और आज का अपना जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, एक सवाल जो हमारे माशरे पे एक सवालिया निशान है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। वो है हमारा रवैया। 30,000 की नौकरी क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हैं 30,000 की नौकरी? अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू करते आप? अरे तुम्हारी बेटी की उम्र इतनी गुजरती जा रही है, उसके बालों में चांदी आ रही है, तुम उसका रिश्ता क्यों नहीं करती? ओहो, तुम्हारे बच्चे ने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, अभी तक इसको नौकरी नहीं मिली। अरे यार, तुम्हारी बेटी इतनी मोटी हो रही है, इसको कोई जिम ज्वाइन करवाओ। आजकल जितने भी लोग हैं वो अपनी गोरी चमड़ी देख के तो रिश्ता करते हैं। आप लोग अपनी बच्चियों की क्रीम यूज नहीं करवाते? अरे यार, क्या करें। मैं तो चाहती थी कि रिश्ता यहाँ हो जाए, बट माजरत, मेरे बेटे को लड़की डॉक्टर चाहिए। आपको अंदाजा नहीं है कि आजकल ये सब वबाएं हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रही हैं। आपको आइडिया ही नहीं है कि 1980 से लेके आज तक आप सिर्फ ये देखिए, डिप्रेशन के केसेस, डिप्रेशन के डॉक्टर, एंजाइटी की बढ़ती हुई रेशो, वजह हमारा रवैया, सिर्फ हमारा रवैया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, अगर वो 30,000 की नौकरी कर रहा है तो आपको क्या इशू है? एक बात की समझ नहीं आती, अगर वो 30,000 की नौकरी कर रहा है तो आपको क्या इशू है? अगर उसकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी की बेटी नौकरी कर रही है तो उसके बाप को कहा जाता है तुम बेटी की कमाई खा रहे हो, इसीलिए तुम अपनी बच्ची का रिश्ता नहीं करते। अगर किसी की बच्ची घर से भाग गई है तो बजाय उसको दिलासा देने के तुमने तरबियत ठीक नहीं की। मुझे बताइए, कौन से ऐसे माँ बाप है जो अपनी औलाद की तरबियत ठीक नहीं करना चाहते? मैं आपको एक बात बताऊं, एक आवारा औरत, एक बीमार आदमी, एक नाकाम शख्स, हर बंदा ये चाहता है कि मेरी औलाद कामयाब बने, नेक बने, आदिल बने, बड़ी ही कामयाब तरीन हो। लेकिन क्या हमारा मुआशरा हमें उस जगह पे जाके जख्म लगाता है जहां पे हमें पहले से जख्म लगा होता है। तुम्हारे बाप ने ये क्यों कर दिया? अरे तुम्हारी बहन ऐसा क्यों कर रही है? तुम्हारी बहन का घर क्यों नहीं बसा भाई? तुम्हारी बहन के खामी ने दूसरी शादी क्यों कर ली? उसको अपना घर संभालना नहीं आया क्या? ये ऐसे सवालात हैं जो मरते हुए इंसान के ऊपर एक और जख्म लगाते हैं, एक ऐसा तीर चलाते हैं जो आपके उस जगह पे जाके लगता है जिस जगह पे आपको सुकून नहीं मिलता। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शो कर रही हूँ। 2.5 साल मैंने एंजाइटी की दवाइयाँ खाई हैं, मैंने 2.5 साल एंजाइटी की मेडिसिन खाई हैं, मैंने अपना प्रॉपर इलाज करवाया है। और अगर आपके साथ ये इशू है तो बिल्कुल शर्म मत कीजिए, साथ दीजिए अपने स्पाउस का, अपनी बेटी का, अपने भाई का, इससे पहले कि वो गुमनामी के रास्तों में कहीं चला जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप अपने बच्चों पे उतना प्रेशर मत डालें जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप अपनी बेटियों पे वो बोझ मत डालें जो वो बियर नहीं कर सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, आप कुछ नहीं कर सकते तो खुदारा अपनी जबान बंद रखिए। आपके ये चुपते हुए अल्फाज उस तरीके से इंसान को मारते हैं जिस तरीके से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपके वो 2 जुमले, आपके तंज के वो तीर इंसान को वहां जाके लगते हैं जहां सालों तक उसकी टीस नहीं जाती। आप ये कह के निकल जाते हैं, लेकिन करने वाले और सहने वाले उसके सब्र को रब जाने। मेरे अब्बू कहा करते थे, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। और सच्ची बात भी ये है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। और जो लफ्ज जो आपको निश्तर की तरह आके लगते हैं वो आपके अपनों के मुंह से अदा किए हुए होते हैं।
وہ آپ کے اپنوں کے منہ سے ادا کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کو کیا پتا کہ آپ کو زخم کہاں لگنا ہے اور آپ نے اس پہ نمک کہاں چھڑکنا ہے۔ یہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں جو آپ کے زخم کے اوپر مرہم نہیں لگنے دیتے، بلکہ اس کو بالکل ایسے کر کے اور ایسے ایسے نمک پاشی کرتے۔ اور آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ اگر آپ یہ سب فیس کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے رجوع کیجئے، اپنا زخم کسی کو مت دکھائیے، کیونکہ وہ رب کی ذات ہے، وہ آپ کو کہاں سے نوازے گا، وہ آپ کو کہاں سے نوازے گا یہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور اٹھیے، حوصلہ کیجئے۔ ہماری نسلیں مر رہی ہیں، ہماری نسلیں ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں، ہماری نسلیں نشہ کر رہی ہیں، ہماری نسلیں سکون کے لیے انزائٹی کی دوائیاں کھا رہی ہیں۔ آپ 1980 سے لے کے اب تک ڈاکٹرز کی تعداد چیک کر لیں، ڈاکٹرز کے پاس کبھی جائیے گا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ انزائٹی ڈپریشن کے والے ڈاکٹروں کے پاس مہینوں ٹائم نہیں ہے، اور یہ سب کن کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہمارے اپنوں کی وجہ سے، ہمارے پیارے اپنوں کی وجہ سے۔ بچیے ایسے لوگوں سے، آپ کے اپنوں سے آپ کے بیگانے بہت بہتر ہیں۔ کم از کم وہ زخم تو نہیں دیتے نا، کم از کم ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو زخم لگنا کہاں ہے۔ میں نہیں کہتی کہ قطع تعلقی کیجئے، مجھے ایسے لگتا ہے قرآن میں اگر اللہ نے قطع تعلقی کرنے سے منع کیا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا اتنا اجر دیا ہے تو شاید رب کو بھی پتا تھا کہ رشتہ دار یہ کچھ کریں گے، ورنہ اتنا بڑا اجر کبھی بھی نہ آتا۔ تو آپ ان کے ساتھ وہ سب مت کیجئے۔ اور ایک بات قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، آپ جو کرتے ہیں آپ کو وہ بھگتنا پڑے گا۔ جب آپ ایک انگلی میں آپ کی طرف اٹھا رہی ہوں، یہ باقی ساری انگلیاں میری طرف ہیں، تو کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے۔ جو کچھ آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہی پتہ نہیں کل آپ کو فیس کرنا پڑ جائے، کیونکہ جو وہ فیس کر رہا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا تھا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اگر اس کو پتا ہوتا تو شاید وہ اس مقام پہ ہی نہ ہوتا۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو خدا را اپنی زبان بند رکھیے، حوصلہ دیجئے، لفظوں سے دیجئے، دلاسا دیجئے، دے سکتے ہیں تو، نہیں کچھ کر سکتے تو زبان بند رکھیے۔ آج کے اس خوبصورت میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہے گی آپ کی بہن فاطمہ۔ اور موٹیویشن کے لیے اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی۔ پلیز نیگیٹو کمنٹ کرنے سے گریز کیجئے، کیونکہ نیگیٹیوٹی ہمارے ارد گرد اور بہت زیادہ ہے۔ اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا اور کوشش کیجئے اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال کریں، ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے کسی کی جان بچ جائے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔